Do nedavno smo i sami bili zagovornici izbora što jeftinijih kućišta. Kada smo dobili priliku da se poigramo sa nekim high-end modelima, promenili smo ugao gledanja i sada ovu investiciju gledamo kao dugoročnu. Ipak, jasno nam je u kakvom društvu živimo i da je većini nas mnogo da izdvojimo stotinak evra za kućište. U potrazi za razumnim rješenjem, FSP nas je obradovao svojim prvim kućištem, CMT 120. Ali pre detaljnog pregleda ovog FSP kućišta, pitanje za edukativni giveaway glasi: koji je po vama najvažniji aspekt kućišta? Kao i sve novajlije u poljima hardvera, ni FSP se svojim CMT 120 kućištem nije proslavio. Spustili su loptu u vidu cene, poslušali verne kupci i napravili CMT 510 kućište koje ćemo se, nadam se, imati na testu ili ćemo ga bar vidjeti u domaćim web shopovima. Ako nešto zaista ne volimo kod dizajna bilo kog kućišta, to je polovičan akrilni prozor. FSP nas je ovdje oduševio ugradivši kompletan prozor od tankog pleksiglasa koji se drži na 5 šrafova. Akrilni identitet se nastavlja i preko prednjeg panela, dok je ostatak kućišta izrađen od veoma solidnog metala. Bočna strana posjeduje udubljenje kako bi se smestili svi kablovi, a kada smo već kod njih, manipulisanje kablova je na nivou ove cenovne klase. Jedini problem leži u nedostatku otvora za provlačenje kabla za napajanje procesora, pa smo tako bili prinuđeni da kabel provučemo ispod ploče. Što se tiče ploča manjeg formata, manipulacija kablovima je sasvim ok, ali ukoliko želite ATX ploču, neke rupe će biti neupotrebljive. Filteri za prašinu koje posjeduje ovo kućište su zaista gusti i kvalitetni, a nalaze se ispod napajanja i na samom vrhu. Podrška za ventilaciju je sasvim pristojna ukoliko napravite dobar protok vazduha. Prednja strana nam nudi mogućnost ugradnje dva ventilatora od 120 mm, dok na gornjoj i zadnjoj strani imamo prostora za instalaciju još po jednog, s tim da na zadnjoj strani već dobijemo jedan preinstaliran ventilator. Ali ni to nije sve, kućište na podrumu posjeduje još dva mjesta za instalaciju ventilatora od 120 mm koji bi uvlačili vazduh u kućište. U odnosu na svoj cenovni rang, podrška za instalaciju komponenti je sasvim pristojna. Jedina iritantna stvar leži u mjestu za instalaciju optičkih uređaja koji su odavno u zasluženoj penziji. Na našem tržištu postoji jedino A verzija ovog kućišta gdje imamo neke dodatke u vidu poboljšanog prednjeg panela i još dva fabrički instalirana ventilatora. Sve u svemu, FSP CMT 120 se ne izdvaja pretjerano od ostalih modela u ovoj cenovnoj klasi. Trenutna cena ovog kućišta je nekih 40 evra, za šta smatramo da je za nijansu viša, pa vam tako savjetujemo da sačekate neretke popuste koje možemo vidjeti na FSP proizvode. Zbog svega viđenog, FSP CMT 120 je od nas dobio Štreberi Gold nagradu. Za kraj, ovu priliku želim da iskoristim kao apel našim drugarima iz FSP-a da nam u što kraćem roku na našem tržištu ponude CMT 510 kućište, čije osobine ne posjeduju čak ni neka mnogo skuplja kućišta. Ukoliko biste želeli da na testu vidite i CMT 510 kućište, ostavite like i subscribe kao znak podrške, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom.